اهلا وسهلا. اليوم جيتكم يعني قضيه اللي الناس طلبوها، هي انهم الناس اللي كتقلب انهم تسجل في المدارس ولا تشوازي ان بروغرام، كيفاش يديروا كيف وفين خصهم يمشيو وفين يختاروا البروغرام ديالهم. الوغ كما مولفه لكم، خصني نبدا دابور بالتحيه ديالي. ان شاء الله راكم كلكم بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بأتم الصحة والعافية. ودائما نقول اللي اول مره كيشوف القناه كنقول لكم مرحبا بكم بيناتنا، وما تنسونيش في الاشتراك في القناه باش وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. واللي بيان سور معايا دائما كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، وشكرا لكم بزاف على الاستمراريه والدعم والمتابعه. وكنتمنى انكم تدعموني دائما باللايكات ديالكم والميساجات ديالكم ولا التعليقات ديالكم ولي كومونتير ولا لي كيستيون ولا الاسئله ولا كيفاش نسمو لها، يعني التساؤلات ديالكم. ايوا كما كتشوفوني انا دائما كنجيب لكم المواضيع انطلاقا من الباج اوفيسيال ديال ليميغراسيون كندا. كما كتشوفوا هنايا راها لا باج ديال غوفرنمون دو كندا، بارتي ديال ايتيدي او كندا ا تيتر ديتيديون اترونجير. وكما العاده كنلقاو لو لين في لا بوت ديال دو ديسكريبسيون. المهم باش يعني نديروا لي زيتود في كندا الفو دابور نبداو باش اننا نحددوا البروغرام اللي حنا غنقراو فيه ولا المدرسه اللي غنقراو فيها. حنا ديجا هضرنا على لي زيتاب اللي خصنا ندوزو عليها باش اننا نوصلوا يعني نديروا لي زيتود ديالنا. المهم حنا في هاد ليطاب هذه هي اللي كنشوازيو فيها البروغرام اللي حنا غنقراو فيه بعد ما كنشوازيو البروفانس اللي حنا غنقراو فيها. هنايا شوا دان بروغرام او دي نيكول. كنمشيو دابور هنايا كنمشيو ليكول ديزيني. هنايا لي بروفانس et les territoires approuvent ou désignent des écoles preuves qui peuvent accueillir des étudiants étrangers. Ils sont appelés établissements d'enseignement désigné ou bien EED. هاد EED juste باش نختصروا هاد التسميه اللي هي طويله. Si vous avez besoin d'un permis d'études, votre lettre d'acceptation doit prévenir d'un EED. يعني هاد المدرسه هي هاد l'établissement هي اللي كتعطيكم هذيك لا lettre. Faute de quoi votre demande sera refusée. يعني الا كنتو مثلا هاد لا ليتر داكسبتاسيون ما تعطاتش لكم ما تعطاتش لكم يعني لا دوموند ديالكم ديال لي زيتود غادي تكون ترفضات لكم. Toutes les écoles primaires et secondaires au Canada du Canada sont des EED, mais يعني كلهم جايين من هاد ال EED. Vous pouvez consulter une liste d'établissements d'enseignement postsecondaire comme des collèges et des universités et d'écoles de langue qui ont été désignés. باش نمشيو لهاد لا ليست هادي هنايا la liste des établissements d'enseignement désignés. Pour une demande de permis d'études, vous avez besoin d'une lettre d'acceptation des établissements d'enseignement désignés. Un EED est une école approuvée par le gouvernement provincial ou territorial pour l'accueil des étudiants étrangers. يعني هي الورقه اللي كيعطيوكم هاد المدرسه هادي وبيان هاد لي ستابليسمون هادي بور ابروفي بني ان هاد الناس هذا عطيناهم لوتوريزاسيون باش يجيو يقراو عندنا. Si vous projetez de fréquenter un établissement EED post-secondaire, vous vérifiez bien qu'il figure dans la liste, dans cette liste-là. يعني خصكم تشوفوا واش كاينه هاد المدرسة في هاد la liste هادي. Si l'école que vous fréquentez perd son statut de après l'obtention de votre permis d'études, vous pouvez poursuivre vos programmes d'études jusqu'à l'expiration de votre permis actuel. يعني مثلا وكاو وقع كتوقع يعني مادام طرحوها سبب كتوقع بان هاد وحده من المدارس كتفقد يعني هذاك لو ستاتيو ديال EED. يعني انت ما غادي تضيعش، غيبقى عندك لو ستاتيو حتى كتكمل قرايتك، عاد ديك الساعه
تقدر تمشي في حالاتك. faire renouveler votre permis d'études uniquement si vous vous inscrivez à un EET. يعني مثلا جا بيرمي ديالك بيرمي ديتود ديالك قرب يسالي وانت باقي عندك لانطونسيون انك باقي باغي تقرا في ان اوتر ايتابليسمون دي، يعني تقدر دير الطلب ديالك مع مدرسه واحده اخرى، ما كاين حتى شي مشكل، او تغونوفلي لو بيرمي ديالك با دو بروبليم. ماشي حيت تسدات هذيك المدرسه سافا توغا با لو دروا باش انك تكمل في مدرسه اخرى، نو. Alors, permis de travail, ما عندناش سوق في هذا aujourd'hui. Alors, comment s'inscrire à une école ou un collège ou une université? Lorsque vous avez choisi une école ou un collège ou une université, vous devez présenter une demande d'inscription. Chaque école a des règles différentes qui régissent la façon de s'inscrire. يعني كل مدرسة ولا كل université ولا كل école عندها façon عندها طريقتها الخاصة في التعامل. Veuillez à présenter votre demande d'inscription 6 mois à l'avance. يعني فاش غادي تسجل خاصك توجد لا دوموند ديالك 6 شهور قبل، يعني من قبل، يعني على تيساع. si vous souhaitez étudier dans une école primaire ou secondaire، يعني 6 شهور قبل الا كنتي محتاج انك تقرا في البريمير ولا السكوندير، ولا عام قبل à l'avance pour suivre un programme post-secondaire dans une université ou un collège. يعني الا كنتي تقرا في الكوليج ولا في اليونيفرسيتي خاصك عام قبل، يعني باش دير حسابك. Communiquez avec l'école où vous souhaitez étudier pour savoir comment vous y inscrire. Il vous fournira la liste de tous les documents que vous devez lui faire parvenir. Votre école sera en mesure de vous renseigner sur ce qui suit. المهم une fois كتكونيكتي او بين كتكونتاكتي ولا كتصل بالمدرسه اللي غادي تقرا فيها ولا الجامعه اللي تقرا فيها ولا اي مؤسسه اللي غادي تقرا فيها، هما كيعلموك على اي حاجه غادي تحتاجها، مثلا لي فري دانسكريبسيون، لي فري دو سكولاريتي، لاسيرونس مالادي، لو لويي، لو كو دو لا في او كندا، لي تيست دو لونغ اللي غادي تحتاجهم، يعني يعني المصاريف ديال التسجيل، المصاريف ديال الكتوبه ولا لاسيرونس اللي خصك تكون عندك مثلا تحت مرض ولا تحت مريض، المصاريف ديال الكرا، مصاريف ديال الحياه في البلاد شحال تقام، لي تيست ديال امتحانات ولا الامتحانات ديال اللغات اللي غادي تدوزهم، هاد المسائل كلها لي فورمولير اللي غادي تعمرهم. remplissez le formulaire de demande pour l'école ou les écoles de votre choix et suivez les instructions qu'ils vous auront fournies pour le soumettre. يعني كل مدرسه بلي فورمولير ديالها بلي دوكيمون اللي كطلب لك، ما يمكنش دير نفس لي فورمولير pour toutes les écoles ou bien toutes les universités ou bien le même formulaire pour tout le monde. Non. Alors, si l'école vous accepte comme élève ou étudiant, elle vous enverra une lettre d'acceptation. Vous avez besoin de cette lettre pour présenter une demande de permis d'études. يعني une fois كتقبلك المدرسة ولا l'université، une fois كيقبلوك سيصيفطوا لك هذيك لا lettre d'acceptation، يعني باش ما وقت ما قبلوك كيصيفطوا لك هذيك لا lettre. alors هذيك لا lettre هي اللي كتدفعها باش انك تاخذ بيرمي ديتود. هنايا l'assurance maladie. Le gouvernement du Canada n'assume pas les frais médicaux des étudiants étrangers. ملي كتكون étudiant étranger ما عندكش لو droit في l'assurance maladie، يعني الدوله ما كتحملش هذيك المسؤوليه، ما عندهاش علاقه، يعني انت اللي كتكلف مسائل ديالك. l'assurance maladie offerte aux étudiants étrangers diffère selon le droit où ils habitent. يعني l'assurance maladie اللي غادي تاخذها مع يعني اللي غتخلصها وغتاخذها كتختلف من بروفانس لبروفانس، يعني سي سور غتكون بيونت. communiquer avec l'école où vous habitez, vous inscrire, excusez-moi. Communiquer avec l'école où vous souhaitez vous inscrire pour en savoir davantage sur l'assurance maladie. هما غيعطيوك المعلومات اللي خاصه اللي متعلقه بهاد لا بروفانس ولا الريجيون اللي انت غتسكن فيها.
La vie d'étudiant, هنايا إلا بغيتو مثلا تعرفوا la vie d'étudiant, guide de préparation au départ pour les étudiants internationaux. شي واحد إلا بغى يعرف عليها ولا يبغى بالنسبة ليا ما تحلاتش ليا هنايا. Mais ça se peut que la version desktop ou bien la version ordinateur, ça se peut que va s'ouvrir. Les frais, renseignez-vous sur les frais d'études. هنايا لقيتها بالانجلي. Je vais voir si je peux trouver en français pour vous. هذه ما غاديش نهضر لكم عليها tout de suite. هنايا لي formulaire pour présenter votre demande. بالنسبه لي formulaire بالنسبه لي فري دابا نشوف لكم عليها لي ديتا بليس دو ديتاي ما وجدتلهاش لكم هذا لو جور هذه. mais si vous en avez besoin je peux vous en يعني الا احتجتوهم نقدر نهضر لكم عليها après. لا عندكم دي كيسيون ولا vous êtes intéressé de plus de détails ما تقدروا تكتبوا لي غير في الكومونتير انا نقدر نوجد لكم فيها اون فيديو خاصه. حيت صراحه ما دخلتش ليها ما حيت لي فري ça varie d'une école à l'autre et d'une province à l'autre. ما تعمقتش فيها صراحه ما دخلتش ليها نهائيا. هنايا demande pour étudier au Canada permis d'études. On encourage fortement les nouveaux demandeurs à présenter une demande en ligne. هنايا لي طلبات كتدار en ligne هما كيفضلوا ان الطلبات تكون en ligne. Pour le moment, si vous présentez une demande de visa de visiteur de permis et de visiteur de permis d'études ou de permis de travail, faites votre demande en ligne. يعني ديروها en ligne, il vaut mieux. En raison d'interruption de services liées à la Covid-19, nous éprouvons des difficultés à recevoir et à traiter des demandes soumises par la poste ou en personne à un CRDV. يعني كاع الطلبات اللي كتجي باغ لا بوست ولا عبر البريد ولا عن طريق شخص كتعطل وفيها مشاكل كثيره بزاف لان كيحاولوا ما امكن انهم ينقصوا لو نومبر دو كونتاكت ما بين الناس. الوغ هذا كله لحمايه الناس مع بعضياتها يعني كاع وسائل التواصل كيحاولوا ما امكن انه يتفادوها. لهذا كيفضلوا انهم يخليوا الطلبات تكون اونلاين ويسوجير كو هاد الوسيله هي اللي تكون لو بلوس سوفون بوسيبل. obtenu de l'aide pour ouvrir un formulaire. بحال مثلا au cas où le formulaire ça s'ouvre pas pour vous sur votre ordinateur, il faut que vous ayez la nouvelle version ou bien la plus récente version ديال PDF sur votre ordinateur pour pouvoir ouvrir le formulaire que vous voulez. Par exemple, حنا كنقلبوا على formulaire présenter une demande en ligne de permis d'études. نقلبوا عليها هنايا la demande ديالنا نقلبوا على préparez vos documents. Avant de demander un permis d'études, vous devez obtenir une lettre d'acceptation. هنايا دابا خدينا la lettre d'acceptation d'un établissement D. Un passeport ou un titre de voyage, passeport ديالنا واجد. La preuve que vous ayez les moyens de subvenir aux besoins ainsi que ceux des membres de votre famille qui vous accompagnent pendant votre séjour au Canada. حسوا هذوك اللي مثلا غادي يجيو ومعاهم ولادهم وعيالاتهم ولا والديهم ولا المهم عندك لي دوكيومون اللي كيابروفيو ولا كياكدوا عندكم امكانيات ديال انك غادي تكوفري لي فري ديال المعيشه وديال السكن وديال الحياه في كندا لكل الناس اللي ماشيين معك. Alors, renseignez-vous davantage sur les documents dont vous avez besoin pour demander un permis d'études. يعني خاصكم تعرفوا قبل ما ديروا الطلب ديالكم خاصكم تعرفوا بانكم عندكم كاع لي دوكيومون اللي غادي تحتاجوهم. Alors, Covid-19, changement aux exigences liées aux données biométriques pour les demandeurs de la résidence permanente.
pardon, pour la résidence temporaire que se trouve au Canada. Changement aux exigences liées aux données biométriques pour les demandeurs de la résidence temporaire qui se trouve au Canada. Alors, à titre de mesure temporaire, si vous êtes au Canada et que vous présentez une demande en vue de travailler, d'étudier ou de séjourner temporairement au Canada, vous n'avez pas à fournir vos données biométriques. يعني إذا كنتي مثلا عندك l'intention انك يعني vous êtes temporairement au Canada وبغيتي تقرا ولا تسكن ولا تبقى في كندا واحد المده قصيره، ما محتاجش انك تعاود تعطي لي دوني بيومتريك هذا le service d'immigration. إلا بغيتي مثلا تعرف plus de détails, vous avez qu'à cliquer sur en apprenant plus sur cette exemption. Titulaire d'un passeport vénézuélien, ça c'est pour les gens qui ont un passeport vénézuélien. Il est possible que vous ayez à suivre des étapes supplémentaires. Ça concerne les gens vénézuéliens. Alors, pour présenter une demande, traiter des demandes de permis d'études pour la session d'automne 2021. Si vous avez soumis deux demandes d'un permis d'études complet, si vous avez soumis votre demande de permis d'études complète, y compris vos données biométriques et les résultats de votre examen médical aux fins de l'immigration, avant le 15 mai 2021, vous devriez recevoir une décision d'ici le 6 août 2021, à temps pour réussir ou bien à temps pour assister à la session d'automne. يعني سي سور سيغتان مي يكون مثلا الدوسي ديالك كله كامل مكمول ما خاصو حتى شي حاجه. الا كنتي دافع هاد الطلبات كله ولا هاد الدوسي ديالك كامل مكمول من هنا يعني افون لو 15 ماي 2021، هذا كيعني بان الطلب ديالك كله كامل ما فيه حتى شي حاجه ناقصه. alors من هنا لو 6 août vous aurez votre décision finale. Nous traitons les demandes complètes soumises après le 15 mai 2021 le plus rapidement possible, mais il se peut que vous n'obtiendrez pas des décisions définitives avant le début de session d'automne. Certaines demandes prennent plus de temps à traiter et peuvent ne pas être finalisées avant le 6 août 2021, comme les demandes incomplètes ou bien qui exigent que l'agent vous demande plus de renseignements. مثلا إلا شي واحد شك فيك ولا شي واحد الدوسي ديالو ما كاملش ولا شي واحد عنده شي حاجة elle est pas trop claire dans son dossier، يعني هادو ça peut être arrivé. هادو ce sont des cas اللي كتوقع. Alors, هذا بالنسبة هادشي اللي كاين. بالنسبة les étudiants au Québec, si vous avez soumis votre demande de permis d'études avant le 15 mai sans la copie officielle de votre certificat d'acceptation ou bien le CAC, vous devez soumettre la copie officielle en utilisant votre compte en ligne et notre formulaire web avant le 30 juin 2021. يعني اللي ما كملش الطلب ديالو d'ici le 21 mai, le 15 mai 2021 خاصو يكون كملها من يعني avant le 30 juin 2021 pour que votre demande soit traitée à temps et pour la session du mois d'automne ou bien de la période d'automne. En général, vous devez vous demander un permis d'études avant de venir au Canada. Certaines personnes peuvent cependant demander un permis d'études lorsqu'elles sont déjà au pays. Dans certains cas, vous pouvez présenter votre demande lorsque vous arrivez au Canada. Vous pouvez présenter votre demande lorsque vous arrivez au Canada au point d'entrée. Assurez-vous bien de bien comprendre quelles sont ou bien quelles options s'offrent à vous. يعني في لو مومون فاش انت غادي تدخل لكندا خصك تعرف شنو هما لي زوبسيون اللي كيتعطاو لك وامتى كتقدر تطلب البيرمي ديتود منين توصل لكندا او ليو دو تطلبو قبل ما تدخل لكندا.
Pourquoi il est préférable de présenter une demande en ligne? Il n'y a pas de frais de messagerie ni de délai de livraison en postal que nous recevrons votre demande instantanément. يعني ملي كدير طلب اونلاين ما كيكونش لي فري ديال البعث، يعني ملي كتصيفط ما كتصيفط يعني فابور. ما كاينش لو ديلي دو ليفريزون، يعني ما كتاخذ لا سيمانه لا جوج لا نهار لا حتى حاجه، يعني tout de suite c'est immédiat. Votre demande peut être traitée plus rapidement، يعني الطلبات ديالك تتوصل في رمش العين وكتطري دغيا. Vous vous assurez que votre demande est complète avant de la soumettre. يعني قبل ما تصيفط لا دوموند ديالك تقدر تفيريفي واش لي دوكيومون ديالكم هادوك واش المعلومات كلها هي هذيك صحيحه. يعني ça prend moins de temps et ça gaspille moins de temps. Vous pouvez soumettre d'autres documents plus rapidement en ligne. يعني مثلا صيفطتي لا دوموند وباقي خاصك شي حاجه اخرى تصيفطها، يعني تقدر تصيفطها facilement en ligne. Vous obtenez des mises à jour sur l'état de votre demande. ملي كتصيفط en ligne كيكون عندك لاكسي للدوسي ديالك تشوف دي ميز à jour ولا يعني مستجدات في الدوسي ديالك directement dans votre demande, directement dans votre compte en ligne. Alors, obtenez les instructions, répondez à quelques questions pour connaître les prochaines étapes selon votre situation. Alors, هنايا غادي تتبع le questionnaire إلا بغيتي تعرف la situation ديالك. À partir de quel endroit faites-vous votre demande? Ça, vous pouvez répondre vous-même. Vous pouvez le suivre et voir ça rend où. نرجعوا للبروغرام ديالنا. Alors, au Canada, chaque province et territoire administre son propre système d'éducation. Pour obtenir plus d'informations, les écoles et les systèmes d'éducation et du Canada, information à l'entretien et à l'attention, information à l'attention des étudiants étrangers sur l'éducation au Canada, y compris les cours, la possibilité de faire une recherche de programme d'études, ministre responsable de l'éducation. Information sur le système d'éducation dans chaque province et territoire. Alors, il y a les écoles primaires et secondaires. Les écoles qui enseignent, les écoles primaires et secondaires, on a des écoles qui enseignent des élèves jusqu'à 12 années d'études sont appelées écoles primaires et secondaires. Le primaire désigne habituellement le premier jusqu'à 8e année. Le secondaire désigne habituellement de 9e jusqu'à 12e année. 12e année, 1, 2. Toutes les écoles primaires et secondaires au Canada peuvent accueillir les élèves étrangers. يعني ما عندهمش exception. Des règles particulières s'appliquent aux enfants mineurs qui étudient au Canada. بالنسبة لEED, les établissements d'enseignement postsecondaire sont appelés établissements d'enseignement postsecondaire comme les collèges, les universités, les collèges professionnels privés et les écoles de profession ou bien de formation professionnelle technique. Chaque établissement d'enseignement postsecondaire a son propre ensemble de règles et régissent à la façon ou bien qui régissent la façon de s'inscrire. يعني كل حدا كتحكم في الطريقه ديالها في كيفاش تتسجل. Notamment le niveau de français ou d'anglais et qu'il faut posséder pour être admis. يعني الفرنسية ولا الانجلي هي من بين الحوايج اللي هي مهمة بزاف عندهم، خاصك تنجح فيهم. Pour plus d'informations sur les établissements d'enseignement postsecondaire, Université Canada, profil d'université canadienne, une vaste base de données de programmes d'études et aide à la planification de vos études universitaires. Collège des Instituts Canada, profil du collège, de collèges et d'instituts. Centre d'information canadienne,
canadien sur les diplômes internationaux, information pour faire évaluer vos éducations antérieures par rapport aux normes canadiennes, association nationale de collèges de carrière pour connaître les écoles des métiers et des professions. Alors, les écoles de langue, pour ceux qui sont intéressés en langue, étudient en français, établissement d'enseignement désigné. Alors, c'est ça. En général, je vais vous le lien dans la boîte de description si vous avez des